समस्त को संध्याकालीन समय मो हृदयर गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। नमस्कार। पुनर्बार यह सुजोग एक अनन्य अवकाश मो निमंते मो मंडली कतिरे विशेष भावे धन्यवादी अटे। मंडलीर पालक दिकंद्वय समस्त कर्मकर्ता वृंद कतिरे मोर हृदयर धन्यवाद। आपण मैंने हे तो प्रचंड उत्तापर प्रभाव डहल विकल हेबा सत्वे ईश्वर वाक्य शुणिबार गभीर तृषा आशा एवं पिपासा रखी ताहांको पद तले समवेत होइथिबारु आपण मानक कतिरे मध्य मु बहुत बहुत धन्यवादी अटे। लोकलिखित सुसमाचार तार 16 पर्व अति परिचित शास्त्रांश आमे अल्प समय ध्यान करने को जिबा। आम आशा करे प्रभु निश्चित भावे एवं मध्य आम को कथा कहिबे जदि आमे ध्यानर सहित बसिबा समर्पण मनर सहित बसिबा। प्रभु ए परिचित अंश द्वारा प्रत्येक को से डाकरा देबे आह्वान देबे एवं तांको निकट प्रति कराइबे। लोकलिखित सुसमाचार 16 पर्व 19 पदरु आमे तार शेष पद पर्यंत देखिबा, किंतु समयर अभाव हेतु आमे 23 पद गोटे 23 पद पाठ करिबा, किंतु 19 पदरु आमर यात्रा आरंभ हेबो। 23 पद के पढ़िबे कि से नरक जंत्रणा रे कलकल होई ऊपर को चाहि दूर रे अब्राहम और तांको कल रे लाजरन को देखिला। धन्यवाद। यह एक प्रभु जीशु ख्रीष्टों को मुख निसृत ज्वलंत दृष्टांत आमे यही स्थान रे देखिया को पारुछु। बेस जनाशुना दृष्टांत धनी और लाजार संबंध रे यही दृष्टांत आ जीशु हठात परिस्थिति परिप्रेक्षी को आधार करी से मन गढ़ा दृष्टांत यही स्थान रे प्रदान करूना। अनेक दृष्टांत हुए तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट तत्क्षणात् से स्वर्गर सत्यता निगूढ़ विषय को सरलार्थ भावे प्रदान करिया पई तत्क्षणात् से दृष्टांत को भाबुथिले बा प्रकाश करुथिले, किंतु यह गोटाए कपल कल्पित मन गढ़ा दृष्टांत नुहे। अनेक बाइबल विद्वान माने एकमत हुअंती ए धनी और लाजार दृष्टांत गोटाए सत्य घटना अटे। माने ए दृष्टांत रे अनेक निर्दिष्टता देखिबा को मिले। निर्दिष्ट नाम रहिछि, निर्दिष्ट स्थान रहिछि, निर्दिष्ट अवस्था रहिछि। लाजार को नाम, अब्राहम को नाम, नरक स्वर्ग ए सबु नाम थिबा सकाशु यह मन गढ़ा गोटे काल्पनिक दृष्टांत यह नुहे। हुए तो जीशुंक समय रे बा जीशुंक पूर्वरु यही घटनाटी वास्तविक भावे घटी थिला। आ जीशु नरकर भयाभयता को परिप्रकाश करिया पई से घटी थिबा ए सत्य घटना को दृष्टांत छल रे से प्रकाश करुअछंती। ता एही प्रकार आरंभ हुए। 19 पद देखंतु। जणे धनी लोक थिला, से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबर रे प्रति
ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜାର ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାର ଦେହରେ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା। ଆଉ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ତାର ଘା ସବୁ ଚାଟୁଥିଲେ। ଭାରି ଚମତ୍କାରପ୍ରଦ ଘଟଣା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହା ସମାନ୍ତର ଭାବେ ବିପରୀତ ଅଟେ। କେମିତି? ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ସମାନ୍ତର ବିପରୀତରେ ଜଣେ ଗରିବ, ଆଉ ଖାଲି ଗରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ, ଜଣେ ଭିକାରୀ। ଆଉ ଏଇ ଧନୀ ଲୋକର ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେହିପରି ଏ ଦୁଃଖୀ ଲାଜାରଙ୍କ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଦୁଃଖରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭାରି ଚମତ୍କାରପ୍ରଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା, ଜାଗତିକ ମନୋଭାବନା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଏମିତି ଭାବେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ଯେ ଅଭାବ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଦିନ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଡ୍ରେସ୍, କଷ୍ଟଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଅଭାବ କ'ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କଠାରେ। ସେ କଷ୍ଟଲିରୁ କଷ୍ଟଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ, ଖାଲି ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହଁ, କେବେ କେମିତି ଆଡ଼ମ୍ବର ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର, ମାନେ ଫୁଲି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ଖାଲି ଭାତ କାହିଁ ଖାଇବେ, ସେ ହୁଏତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବଛା ବଛା ବିରିୟାନୀ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇବା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଏତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭରିକି ରହିଛି। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁଛି। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଏତେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଭୋଗ ବିଳାସର ଜୀବନ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନା ସପ୍ତାହକ ଥରକେ, ନା କେବେ କେମିତି, କେତେବେଳେ କେମିତି, ନା ପ୍ରତିଦିନ। ବର୍ଷ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟର ର ପ୍ରତିଦିନ 365 ଦିନ ବର୍ଷ ଯାକ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବନଯାପନ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କରି। କିନ୍ତୁ ତାରି ବିପରୀତ ସମାନ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ, ସେ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜାର ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ। ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା। ସେ ଜଣେ ଭିକାରୀ। ଭିକ ପାଇଲେ ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଠାଏ ପାଇଲେ ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନିଜ ଅର୍ଜନ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ଦୟା
ପାଞ୍ଚି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ହୋଇପାରିବ, ପାଇପାରିବ, ଖାଇପାରିବ। ଜଣେ ଭିକାରୀ, ଖାଲି ସେ ଭିକାରୀ ତାହା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ମାନେ ସେ ବୁଲଚାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଏତ ସେ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଫାଟକ ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ି ଅସହାୟ ଭାବେ ପ୍ୟାସିଭ ମ୍ୟାନରରେ ପଡ଼ି ସେ ରହିଛି। ସେ ବସି ରହିନାହାନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମାଗି ଚାହିଁ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ି ଅସହାୟ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ? କିଏ ତାରି ଯତ୍ନ ନିଏ? ତାର ନିଜ ବଳ ଅଛି ନା ତ କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ନା ସେ ସକ୍ଷମ ଜଣେ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖି ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ପରା, କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କି? ଏମିତି ବିରକ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା ପୋଷଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁ? ତୁମ ଦୟା କାହିଁ? ମୁଁ ପରା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ସେବାରତ, ତମରି ସେବା କରି ଆସୁଛି, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସୁଛି, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ? ସେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାହା ନୁହଁ, ତାର ଦେହରେ ଘାଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର। ଦେହରେ ଘାଆ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି। କିଏ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି? କିଏ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛି? ଏକା ଏକାକୀ ବେସାହାରା ହୋଇ ସେ ପଡ଼ି ରହିଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା। ମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା, ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ପାଉଥିଲା, ତ କେତେବେଳେ ସେ ପାଉନଥିଲା। ହୁଏତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫ ଯାକ, ଜୀବନ ତମାମ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଖାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅଇଁଠା ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ତାହା ଚାକରମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି, ସେ ଅଇଁଠା କେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଯେ ମୁଁ ଆ କରି ତାହା ଖାଇପାରିବି। ଯେମିତି ଭାବନା, ଯେମିତି ଆଶା, ସେମିତି ଭାବେ ତାହା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆଶା ଆଶାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ତାର ଘାଆ ସବୁ ଚାଟୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ବା ନିରୂପଣ କରୁ, ବେଶୀ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତିକି ହେବା କଥା ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଟପିଯାଏ, ଆମେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ମନକୁ ଆସିଥାଏ ଦୁଚିନ୍ତା, ସବୁ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତରରୁ ଆମେ କମିଯାଉ। ଆମେ ଅଜବ କଥା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିନ୍ଦାର କଥା ଭାବି ପାରିଥାଉ। ଦୁଃଖ ତ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଦୁଃଖ କି? ସୀମାହୀନ ଦୁଃଖ କି? ଆଉ ଏହା କେମିତି କଥା? ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ, ଧନବାନ ଲୋକ, ଜୀବନରେ ସେ ଏସ୍ କରୁଛି, ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଛି। ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଏତେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କବଳିତ ଯେ ଯତ୍ନ କେହି ତାଙ୍କର ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟା ଯଦି ଗାଁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା ତାହା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ଏହି ପ୍ରକାର, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଧନୀ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷୁକ ସେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବିଲେ ଭାବି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏକା ଏକାକି ଏ ଲୋକ ଗାଁ ବାହାରେ ତାର ଆପୋଜିସନରେ ଧନୀ ଲୋକଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଧନୀକୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା ପାଖରେ ଏ ଗରିବ ଭିକାରୀଟା, କେମିତି ନ୍ୟାୟ, କେମିତି ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା, କେମିତି ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପରା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସେହି ପ୍ରକାର ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ସୂଚକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି 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 ଦୁଃଖ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଏତେ ଭୋଗବିଳାସ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆମେ କି ପ୍ରଭୁ ଉଣା ପଡ଼ୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ କେମିତି ତାହା ସାଧନ କରୁଅଛ, ନୁହେଁ କି? ଅନେକ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେତେକ ଲୋକେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ପରା, ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଥାନ୍ତା? ଆଉ କେହି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଭାବକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୟାବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଏମିତି ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ତା ବାଟରେ ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ନର୍କ ପରେ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସେ ନର୍କ ଅଛି। ଦେଖୁନ ଏମିତି ଦୁଃଖ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ, ଏମିତି ଅଭାବ, ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଧନବାନ ଗୋଟିଏ ପଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ଗରିବ, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ମରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଗରିବ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ଧନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିବ, ସେ ରଜ୍ଜୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିବା ବେଳେ କେହି ଫିଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗରିବ ଯେମିତି ମରିବ, ଏ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ସେ ମରିବ। ଭିକାରୀଟି ଲାଜାର ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ସରୁନାହିଁ। ସେ ମଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ନିଆଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ପାରାଡାଇଜକୁ ମରିବା କ୍ଷଣି ସେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ମରିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ମରୁଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା।
ପରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରୁଛି ଆଉ ସେ ସମାଧି ପାଇଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବ ଏ ଧନୀ ଲୋକର ମରଣ ପାଇଁ। ବଡ଼ ଭିଆଇପି ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଭିଆଇପି ଲୋକମାନେ, ବାଜା ବାଜିଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମାରୋହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସହିତ ଏ ସମାଧି କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ତାରି ଫ୍ୟୁଚର, ତାରି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିକାରୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଲା ତାରି ସମାଧି କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଗରିବ ଭିକାରୀ, କେହି ତାହାର ସାହାରା ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ କି ସମାଧି ହୁଏତ ମିଳିଥିବ, କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ହୋଇଥିବ, ଟାଣି ଓଟାରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି କେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାନେ କହିବା କଥା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଧନୀ କି ଗରିବ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମରି ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆମରି ଅବସ୍ଥା କାହାର କେମିତି ଥାଇପାରେ। କିଏ ତ ଧନୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗରିବ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟରଲେସ୍, ତାହା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ। କେହି ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ଗରିବ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କିଏ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରୁ, 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ସେ ବସତି କରୁ, ଆଉ କେହି ଜଣ ଆଉ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଦିଦିନିଆ ଜୀବନ, ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଲବ୍ଧ ହେଉଛେ, ପାଉଛେ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଗରିବ ହେଉଛେ। ଯଦି ଆମରି ମନୋବୃତ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିନୁ, କାମ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ଧନୀ ଗରିବରେ ଫରକ ନାହିଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ତାହା ନୁହଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି, ତାହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦିଦିନିଆ ମାତ୍ର। ଆମେ କାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ। ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଲୋକ ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଅଛୁ। ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମରି ଅବସ୍ଥା, କେହି ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସେଇ ତଫାତ୍, ସେ ବୈଷମ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନୁହଁ। କେହି ଧନୀ ହେଲେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ହୋଇପାରୁ, ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଏହି ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ଯେ ଏ ଜୀବନ ପରେ, ଏ ଜଗତ ପରେ ତେଣିକି କ'ଣ ଅଛି, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି। ଧନୀ ଜୀବନରେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ। ଏ ଭିକାରୀ ଲାଜାର କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତଥାପି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପରିତ୍ରାଣଟିଏ ପାଇପାରିଥିଲା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।
23 पद देखंतु आउ से नरक जंत्रणारे कलबल होई धनी लोकटा नरक जंत्रणारे कलबल होई ऊपर को चाही दूर रे अब्राहम वो ताहांको कोଳରେ लाजार को देखिला। वर्तमान धनी लोक से लाजार अब्राहम को कोଳରେ आनंद रे सांत्वना पाई से रहिछि किंतु धनी लोक रो दिन सरू नाही नरक जंत्रणारे जर्जरित आउ कलबल हेउछन्ते। आमे जो नरक शब्द ए स्थान रे देखुचु ए नरक हेउछि बाइबल मध्यरे प्राय 4टी भिन्न भिन्न शब्द ए नरक पई व्यवहृत। गोटा हेउछि गेहेना, हेइडेस, शिहोल, टार्टारस। ए 4टी शब्द नरक संबंध रे पूरा बाइबल जाक वर्णित। आ कहया को गले प्राय 162 शास्त्रांश नरक संबंध रे प्रकाश करे। तहिरु 70टी शास्त्रांश रे जीशु निजे नरक संबंध रे कहि अछंती। आ नरक एक वास्तविक स्थान जे जीशु स्वर्ग विषय जेतिकी थर कहिछंती ताठू बेसी थर नरक संबंध रे से शिक्षा देइछंती। नरक एक वास्तविक स्थान आउ ताहा जंत्रणामय स्थान अटे। आउ से धनी लोकटा नरक जंत्रणा रे कलबल हेउछि बा कहया को गले आजि पर्यंत से नरक रे पड़ी रही कलबल हेउछन्ते। एही नरकटी शैतान पे प्रस्तुत किंतु दुर्भाग्यवशत ए मानव समाज नरक मुहा नरक आड़कू अग्रसर। आ जानिबा दरकार परित्राण विहीन लोक माने मरिबा क्षणी से नरक को जानती। जो माने परित्राण प्राप्त मरिबा क्षणी से माने स्वर्ग को जानती। आउ एही वाक्य ता संपूर्ण रूपे तारी सत्यासत्य परिप्रकाश करे। परित्राण विहीन ए लोकटा सबुता पाखरे थिला, सुजोग मध्य ता पाखरे थिला। ए मध्य जने जिहुदी धनी ए विजातीय धनी से नुहंती जिहुदी धनी किंतु सुजोग अपव्यवहार से करिछि, हाथ छड़ा करिछि। परित्राण विहीन जीवन रे सबु भोग विलास पाइछि किंतु परित्राण विहीन आ नरक रे छटपट। नरकर असह्य वेदना रे वेदनाग्रस्त आउ कलबल डहल विकल मारपिट छाटपिट होई से नरक रे पड़ी रहुछि। आउ ताहा वास्तविक कथा, वास्तविक घटना। नरक एक जंत्रणामय स्थान अटे। वाक्य प्रकाश करे ताहा दंतर किड़िमिड़ी स्थान माने एमिति जंत्रणा, असह्य जंत्रणा जे लोकटा जे जानती सेठी सह्य करिया पई तांको पाखरे सेतिकी पावर, सेतिकी शक्ति न थाए। एते जंत्रणामय भाबी देखु जहाँ शैतान पे प्रस्तुत ताहा जदि निरीह लोक सेठी जानती पड़ती ताहा केते असंभाळ दुख जंत्रणा आमे ताहा हृदयंगम करू। लोकटा से जंत्रणामय स्थान रे कलबल हेउछन्ती। तापर से ऊपर को चाही दूर रे अब्राहम ओ ताहांको कोଳରେ लाजार को से देखिला। सेथरे से डाकी कहले, हे पिता अब्राहम मते दया करे
लाजारଙ୍କୁ पठाई दियंतु जेपरि से पानी रे निज अंगुलीर टिप बुड़ाई मोहर जीभ को ठंडा करे कारण मु ए नियारे कलबल हेउछि। नरक खाली जंत्रणामय स्थान ताहा नुह, नरक एक अतृप्ततार स्थान अटे। माने जदि पानी दरकार कही था गिलासे टीए पानी दयाकोरी से ऊपर टिके पकई दिंतु अब्राहम, गोटे आश्चर्य कार्यकर अंतत मु जानी पारुछि आउ स्वर्ग को से अब्राहम को कोल को तो मु जाई परिबि नाही, मोर योग्यता नाही, मु ताहा निवेदन करू नाही, किंतु एतिकी मोर क्षुद्र निवेदन गिलासीए पानी टिके दियंतु ताहा से कहउनांती। से लाजार को द्वारा तांको अंगुलीर टिपरे पानी बुंदे पानी मुंदे मते दियो, माने ताहा होची नरक होची अतृप्तता अतृप्ति हेबार स्थान। केते आशा बांछा करू किछि पाई न पारू, आउ से आत्मा रे रहिछंती किंतु तांकु शोष लागिबा परि लागुछि। देखंतु खाली जंत्रणामय सेतिक नुह, एमिति जंत्रणा जे अतृप्त भरा जंत्रणा। केते कौन पाइबा को इच्छा जमारु जमा किछि मिली पारिबो नाही नरक रे। नरक होची सही प्रकार स्थान, खाली जंत्रणामय खाली अतृप्ततार स्थान ताहा नुहे। नरक रे नरक को गला परे अब्राहम को केते थर पिता पिता बोली डका जाऊ बा जीसु को केते थर मोर उद्धार करता बोली डका जाऊ, सेतेबेला परित्राण नाही। नरक परित्राण विहीन आउ प्रार्थना न शुणा जिबार गोटाए स्थान अटे। जहा किछि आत्मिक भावे रेक्टिफिकेशन करा जिवो ए पृथ्वी पृष्ठ रे ए जीव दशा रे ए जीवन काल रे थाउ थाउ ही आमे पाप क्षमा पाइबा दरकार, प्रभु को निकट रे निवेदन करिबा दरकार, प्रार्थना रे मागिबा दरकार। किंतु नरक को वांस नरक को गला परे आउ निवेदन सुनाणी होई परिबो नाही। केते विश्वास कले मध्य से विश्वास रो मूल्य टिके मध्य रहिबो नाही। नरक को जाई चित्कार करी करी से प्रभु को कहबो, प्रभु तुम्हें उद्धार करता, तुम्हें एकमात्र ईश्वर। से विश्वास सबु सेतिकी, तार मूल्य किछि नाही। नरक को गला परे केते भारोक्ति होई केते विकल होई केते बड़ विश्वास स्थापन करी प्रभु को ईश्वर बोली संबोधन कले मध्य, प्रभु को उद्धारकर्ता बोली संबोधन कले मध्य, अब्राहम को मोहरी पिता बोली डाकिले मध्य किछि किछि हेबार नाही। अनंत काल दुखमय स्थान होची नरक। प्रिय बंधु, ए जीवन रे जेते वर्ष आमे जगत रे बंचू ताहा बहुत बड़ मूल्यवान, कहवा को गले गोटे अमूल्य सुजोग आम पाई। किंतु अनेक समय ए समयर अपव्यवहार आमे करूछु। अनेक समय प्रभु को डाकरा, प्रभु को वाक्य, प्रभु को आह्वान, प्रभु को वार्ता ए कान परदारे आसी बाड़े होई बाजिले मध्य आमे ईश्वर आड़ को आमे जाऊ नाहु। आमरी जागतिक लालसा जागतिक अभिलाष मेंटेया पई आमे जगत आड़ को सेते तीव्र भावे आमे गति करूछु सिना, प्रभु को आड़ को आमे जाऊ नाहु। समय को केमिति अपव्यवहार आमे करूछु ता भाबी देखो। नरक को गला परे सुनाणी आउ नाही, विश्वास रो मूल्य आउ नाही, प्रभु को ठारे प्रार्थना कले उत्तर नाही। समय सुजोग होजी एठी ए पृथ्वी पृष्ठ रे।
जदि आम देखु प्रभु अनुग्रहर समय आम को जहाँ प्रदान करा केमिति आम पाप कु अभिलाष रे बिताउछु हे तो आम निजे निजर साक्षी अटू केमिति से कु अभिलाष को मु चरितार्थ करि परिबी सेतिपाई हुए तो आमे सब प्लान आउट करछु एजेंडा बनाउछु मन भितरे मते ताहा ही करबा को पड़िबो भूल हेले हेउ पछके मु प्रतिशोध नेबा निश्चित भाबे नेबी मु अन्याय करबा निश्चित भाबे मु करबी मु सही पाप करबा निश्चित भाबे मु करबी सही कु अभिलाष को पूर्ण करबा मु निश्चित भाबे करबी आमे व्यक्तिगत भावे निज मनरे निजे आमे प्लान आउट करूछु योजनाबद्ध आमे हेउछु केमिति भावे से पाप को सफलता रे पाप आमे करि परिबा केमिति समय को अपव्यवहार आमे करूछु अनंत काल से नरक अनंत काल से स्वर्ग दिदिनिया जीवन ए पृथ्वी पृष्ठ रे माने यही समय एते प्रेसियस एते मूल्यवान एते बड़ सुजोग वर्णनातीत किंतु तारी मूल्य आज आम अनेक समय जानी पारु ना नरक एक जंत्रणा भरा स्थान अटे आ नरक गोटे अतृप्ततार स्थान अटे क्षुदित तृषित सब बेले अनुभव किंतु ताहा केबे मध्य पूरा हब नहीं अतृप्ततार स्थान आउ नरक प्रार्थना शुणाणी हेबा स्थान नुहे तापरे देखंतु कारण मु एही नियारे कलबल हेउ अछि नरक हेउछि गोटे अलिभा अग्नि प्रज्वलित अग्नि रस्तान अहरह दिवारात्र अग्नि प्रज्वलित आउ से निया केबे अग्नि केबे लिभिबार नहीं प्रचंड उत्ताप आ से आत्मा रूप रे थिले मध्य तृषित हब क्षुदित हब अलिभा निया तारी विपरीत रे आमे देखिबा सही नरक गोटे चिर अंधकार स्थान मध्य निया प्रज्वलित अलिभा अग्नि सब बेले प्रज्वलित साथे साथे अंधकार मध्य सब बेले घटी रही स्थान होची नरक यह केमिति सत जदि निया जलुची अंधार रोची केमिति अग्नि शिखा अनेक कलर होई थाए हलदी रंग रो शिखा रही लाल रंग रो शिखा अग्नि शिखा रही घन नील रो अग्नि शिखा रही आ से अग्नि शिखार आउ गोटे कलर होची कला वर्ण कला कलर वैज्ञानिक माने कहती जेतले अग्नि प्रचंड उत्तप्त हो जाए सेतबेले तारी शिखा कला रंग होता है आ केतेक ख्रिस्टियन वैज्ञानिक माने एकमत होती से नरक रे से प्रचंड उत्ताप हेतु कला वर्णर शिखा प्रज्वलित होउथिबो संपूर्ण रूपे अंधकार देखा जाउथिबो सेमिति गोटे स्थान आउ नरक एही प्रकार गोटे स्थान जे लोकटा एका एकुटिया अनुभव करुथिबो एही लोक धनी से तार पड़ोशी बंधु क्या देखि पारु नाहंती संपूर्ण रूपे तो अंधकार किए क्या देखि पारिबो आउ सेठारे भिन्न भिन्न शब्द सबू बाहरुची
କାହାର ଡାକରା କିଏ ଶୁଣିବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ନର୍କରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଜଣା ପଡୁନଥିବ ମୋ ସହିତ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭାବୁଥିବ ଲୋକଟା, ଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଅଛି। ଏ ଧନୀ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖି କାହାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ସହଭାଗିତା ଟୋଟାଲି ନର୍କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କି ଯେ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେ ନର୍କ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଲୋକେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିବେ। ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭରା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନର୍କ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କରି ବଳି ଦେଇ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପଛକେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ସେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛି। 25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁଅରେ। ଏଇଠି ମୋତେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଅବ୍ରାହମ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମାରେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଶରୀରଟା ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ, ଆତ୍ମା ଆସି ନର୍କରେ ପତିତ। ଏ ଆତ୍ମା ଡାକ ଛାଡୁଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅବ୍ରାହମ ବାଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଏ ଆତ୍ମା, ଅବ୍ରାହମ କହିବା କଥା ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଟୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଖୋଳପା, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ବିଷୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ଠାରେ ରହିବା ବେଳେ ଆମରି ପରିଚୟ ଯେମିତି, ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ ବା ନର୍କକୁ ଯାଉ, ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଟୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରରେ ଆଜି ରହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ପରିଚିତ ବା ସମ୍ବୋଧିତ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହୁଏତ କହିବେ ରାଜପତି ପାଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବି, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରାଜପତି ପାଣି। କିଛି ଉଣା ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଟିକେ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଯେଉଁ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ, ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବା, ସେଇ ପରିଚୟ ଆମର ରହିବ, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବା। ଆଉ ଆମରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ ଆତ୍ମା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ସେ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ। ଆଉ ତୁ ଯେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ତୋର ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜାର ସେହିପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲା, ଏହା ମନେ କର। ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏ ଲାଜାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଲା, ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ହେଲ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ଯେପରି
जो माने ए स्थान तुमान निकट को जावाई इच्छा करती से माने जाइपारे ना किंबा से स्थान कहीं आम निकट को पार हो आसीपारे ना गोटे बहुत बड़ व्यवधान रही गोटे पट पारदीश आ गोटे पट नर्क मझिरे बहुत बड़ गैप कहीं कस्मिन काले एपटरू सेपट सेपटरू एपट हो पारे ना सुजोगटा पृथ्वी पृष्ठ रे ही पृथ्वी विदाय नेबा परे तापरे स्थान परिवर्तन हो पारिब नाही जी स्वर्ग को सी स्वर्ग रे जी नर्क को सी नर्क रे माने ताहा आउ थरे चेतई दिए ए धरा पृष्ठ रे आमरी बंचिबार समय केते बड़ सुजोग प्रभु आम को प्रदान करिसेंती। प्रिय बंधु आमे प्रभु का पद तले लोटी पड़वा दरकार कहवा दरकार प्रभु ए जीवन पाई ए सुजोग पाई तुम नामर धन्यवाद हेउ प्रभु मते साहाय्य कर प्रभु मो आत्मिक मना होई प्रभु तुम विषय मु हेजुथिबी आ तुमरी सत्यता अनेक निकट रे मु जणाउथिबी ए स्वर्ग नरकर सत्यता ए परित्राणर वार्ता ए सुसमाचार मु अनेक निकट रे प्रचार प्रसार करिबी किंतु आमे अयथार्थ भाव ए जीवन को अपव्यवहार करुछु। 27 पद देखंतु सेथिरे से कहिला हे पिता ताहले मु आपन को अनुरोध करुछि निज पई डाकिला 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 किछि हेउनी निज पई तापरे तापरे से मने करुछि ना आ गुटे अनुरोध मु करिबी मो पई तो किछि ग्रांट हेउ नाही मु आ गुटे पिटिशन दाखल करी मु गोटे गुहारी जनाण करी कौन ताहा जे मु आपण को अनुरोध करुछि से लाजार को मोर बापा घर को पठांतु कारण मोर 5 भाई अछंती से माने मध्य जेपरी ए जंत्रणामय स्थान को न आसीबे सेतिपय से निकट रे साक्ष्य देबो देखो नरकरु ए चित्कार केते भयानक चित्कार केमिति नेहुरा होई से डाक पकाउछंती निज पाई प्रार्थना कले डाकिले कहिले सुनानी हैला नहीं तापरे जंत्रणा रे कलबल होई से भाबुछंती जे हे पिता अब्राहम लाजार को दया करी तमे पठाओ मो बापा घर को मो भाई माने 5 भाई से माने मध्य मो परी मूर्ख परित्राण विहीन आ से माने मध्य निश्चित भावे बाटर बाटोई से माने मध्य जेबे मरिबे एठी के आसीबे मु जाने से माने परित्राण विहीन अंतत से मानको पाई मोर गुहारी टिके सुनो पिता अब्राहम कौन बेस्ट गॉस्पेल प्रीचिंग होई पारिबो जदि लाजार को चिन्हिचंते आम घरे लाजार ही जदि जाई बखाणिबो कहबो बारंबार जे मु पारदीशरु आसीची अब्राहम को कोळरु आसीची आउ तम भाई को मु नरकरे चित्कार करबा सुनिची आ देखिची तमे परिवर्तन हो नचे तमे मध्य से स्थान को जीव जदि लाजार जाई कहिबे ए पारदीशरु स्वर्गरु धरि निया जाऊ ए स्वर्गरु से जदि जाई कहिबो तबे बेस्ट सुपर बेस्ट ताहा हेबो मो भाई माने निश्चित भाबे से माने परिवर्तन हेबे। अब्राहम हे पिता अब्राहम अंतत एतिकी एई गुहारी एई निवेदन तुमे मोहर सुन। अब्राहम कहिले सेमान को निकट रे कौन अछि मोसांक व्यवस्था भाववादी मानक धर्मशास्त्र। अब्राहम केउटा को पॉइंट आउट करुछंती तांको हाथ रे तांको घरे तो 3-4टा बाइबल अछि सेमान को कथा शुणु से से कहले हाँ किंतु अब्राहम कहले सेमान को निकट रे मशा और भाववादी मान को धर्मशास्त्र अच्छी सेमान को कथा शुणु
से बाइबल टिके पढ़ंतु परिवर्तन हेबे। आउ लाजार उठी जिबार आवश्यक नहीं। ए स्वर्गरु बा पारदिशरु बा अब्राहम को कोलरु से उठी जिबा पुनर्थित होई उठी जाई कहिबा साक्ष्य देबार आवश्यक नहीं। ताटू बेसी बड़ विषय रही। ताटू बेसी बड़ विषय होची बाइबल तम घरे अच्छी। कहला को गले ताहा जदि मानु नाहांती ए लाजार उठी जाई कहिले मध्य मानिबे नाही। पतित मानव समाज रो कठिन मन एते काठिन्य जे ए वाक्य को से शुणी न शुणिया परी। कहला को गले जागतिक परदा ता आगरे से रखी दिए जे वाक्य केते शक्तियुक्त भावे प्रचारित हेले मध्य ताहा भेदी हृदय मध्य को जाई पारि न थाए। पापर जाल मनीष एमिति भाव बिछेई देइछि जे वाक्य को से ग्रहण करि पारु नाही। जदि से कठिन मनरे अपरिवर्तित हृदय रे वाक्य को से मानु नाही तेबे स्वर्गरु केही जणे ओल्लेई आसी साक्ष्य देले मध्य केही आसी भल्लिकी बखाणिले मध्य परिवर्तन हेबे नाही। ताठू बड़ विषय होची बाइबल। बाइबल को से माने तिरस्कार करिसंती माने स्वर्गरु आसीबा व्यक्ति को से माने बहुत सहज रे तिरस्कार कर देबे। इफेक्टिव परि लागुची। तमे सिना भाबुचो एहा कार्यकारी हब बोली भाबुचो ता बेस्ट ऑप्शन बोली भाबुचो किंतु ताठू बेसी बड़ ताठू बेसी इफेक्टिव होची तांको पाखरे वाक्य रहिछि। वाक्य जदि मानिबे सेथिरे से कहिला एही उत्तर सुनिया परे आउ से धनी व्यक्ति कहउछंती सेथिरे से कहिला हे पिता अब्राहम ताहा यथेष्ट नुहे। अरे भारी दुखर विषय। ए लोकटा कहूची ए वाक्य ईश्वरंक वाक्य धर्मशास्त्र कौन नुहे यथेष्ट नुहे कि कथा। अनेक समय शैतान ताहा ही आम मनरे पुराए। खाली वाक्य खाली प्रचार खाली बाइबल ताहा कुआडे यथेष्ट तुमको आहुरी किछि एक्स्ट्रा जिनिस दरकार ना। शैतान रो सूक्ष्म कार्य सही प्रकार जे ईश्वरंक वाक्य ईश्वरंक वाक्य को उच्चीकृत करिया बेले शैतान ताकू तळकू ही आनी थाए यथेष्ट नुहे। ताहा यथेष्ट नुहे मात्र जदि मृत मानक पाखरु जणे सेमानक निकट को जीव गोटे बहुत बड़ मिराकल जदि घटिब से मिराकल कौन मृत मानक मध्यरु ए लाजार जदि जीव लाजार को जदि तमे दया बही पठेई देब ए मृत मानक मध्यरु ए लाजार जदि सेमानक निकट को जीव ताहेले सेमाने मन परिवर्तन करिबे। धनीर एही पिटिशन एही निवेदन सुनिया परे गोटे क्लाइमैक्स उत्तर अब्राहम दियंती। अब्राहम देखंतु 31 पद को केही मध्य भूलिबा दरकार नुह। बहुत गुरुत्वपूर्ण उत्तर अब्राहम वर्तमान धनी को दियंती। सुन धनी व्यक्ति तमे सुन पुओरे तमे सुन तमे कहूच परा लाजार जदि जीव ए पारदिशरु लाजार जदि जीव तम भाई माने मन परिवर्तन करिवे नहीं। ताठू आहुरी बहुत बड़ मिराकल ताठू आहुरी गोटे बहुत बड़ कार्य तमे जो नरकरे अछ से नरकर जंत्रणा केमिति तमे जानुछ तम मध्यरु केही जदि जणे से अनुभूति पाई से मध्य जदि पुनर्थित होई जीव तथापि ताहाकु मध्य मानिबे नाही। स्वर्गरु लाजार गले खाली मानिबे नाही सेतिके नुह नरकरु केही जण उठी गले मध्य मानिबे नाही जेबे जाय से माने धर्मशास्त्र को मानु नाहंती।
किंतु से ताहांकु कहले जदि से माने मूसा और भाववादी मान कथा न शुणती माने ए बाइबल को जदि प्रत्याख्यान करती तिरस्कार करती ताहेले मृत मान मध्य जड़े पुनर्थित हेले सुधा माने पुनर्थित केमिति हेबे स्वर्गरु हेले जिबार अछि जणे नरकरु हेले जणे जिबार अछि हेले जाई पुनर्थित कारण मृत्यु परे परे स्वर्ग को नहीं तो नरक को स्वर्गरु लाजार जिबा तो बंद हैला तबे आउ जणे पुनर्थित मृत मानक मध्यरु पुनर्थित जदि जणे जीव माने नरकरु जणे उठिकी जाई पुनर्थित होई जाई नरकर अनुभूति को बखाणिले मध्य मु नरकरे थिली मु आसीछि मु से तिक्त अनुभूति पाइछि बोली से बाड़ी पिटेई साक्ष्य प्रदान कले मध्य तम भाई माने शुणिबे नहीं जदि से माने वाक्य को बाइबल को मानु नाहंती प्रिय बंधु प्रिय मंडली ए वाक्य को बाइबल को आज आपण माने केउ स्थान रे रखी अछंती केते उच्चीकृत केते इंपोर्टेंट जगतर सबु साक्ष्य ठारू स्वर्गर सबु साक्ष्य ठारू नरकर सबु साक्ष्य ठारू ईश्वरଙ୍କ वाक्य बहुत गुणे उच्चीकृत बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं मन परिवर्तनकारी वाक्य होची एही बाइबल मन को खाली आमे बुझेबा दरकार रे मन कहीं मंद चिंता करुछु जगत आड़ को टाणी उटारी पलई जाऊछु ए वाक्य को निष्क्रिय करुछु एही वाक्य आमे समस्ते हुए तो गोटे बहुत बड़ डिसीजन नेबा दरकार प्रभु मु तुम वाक्य पाई आ जते दिन तुम जगत रे मते रखिब तमरी एही बाइबल प्रभु तमरी एही वाक्य प्रभु अहरह प्रतिदिन मु पढ़िबी तुम इच्छा मु जानिबी कारण प्रभु स्वर्गरु आसीबा साक्ष्य अपेक्षा मध्य ए वाक्य अति उच्चीकृत नरकरु आसीबा साक्ष्य ठारू मध्य एही बाइबल अतीब उच्चीकृत तुम वाक्य पाई ए जीवन प्रभु प्रिय बंधु एही लंबा वाक्य वे तो अनेक विषय आपण माने भूली जिबार यथेष्ट संभावना रही किंतु गोटे विषय आमे कदापि न भूलु मरिबा क्षणी नरक मुह मेलेई काहाकु ग्रासीबी तार अपेक्षा रही ए वाक्य द्वारा जीवनटा परिवर्तित हो पारिबो सुसमाचार विश्वास करंतु आउ एही सुसमाचार पई अनेक व्यय हेले मध्य अनेक खर्चांत हेले मध्य अपहंच जगह मानकरे ए सुसमाचार शुणिबा को दियंतु तबे से माने से नरकर मुहरु उद्धार पाई परिबे वाक्य प्रचारित हेबा द्वारा एही वाक्य ही यथेष्ट स्वर्गरु साक्ष्य आसीबार नाही नरकरु साक्ष्य आसिले मध्य सबुठु एफेक्टिव हेउछि ईश्वरଙ୍କ वाक्य आ शैतान आज प्रतिटी मंडली रे सूक्ष्म रूपे फुसफुस करी फुसुलाई कहूछि ए वाक्य नुहे गोटे इमोशन आ गोटे इमोशनल वर्शिप आ मिराकल्स बड़ ए वाक्य बड़ नुहे आमे ज्ञानवान हेउ प्रभुंक पद तले आपण आपणा को संपूर्ण रूपे आमे नतमस्तक करा कहूटु प्रभु मु तुम वाक्य पाई आउ तुम वाक्य मो हृदय रे शक्तियुक्त भावे कार्य करू सुसमाचार मु ग्रहण करुछि आउ अनेकंक निकटरे मु ताहा पहुंचेबी प्रभु नरक एक जंत्रणामय स्थान तहेरु मु मो परिवार मो आत्मीय स्वजन मो मंडली मो लोक माने उद्धार पांतु आउ अनेक उद्धार पाइबा पई जहा भी किछि त्याग करिबाकू मु करिबी प्रभु नरकरु आमे समस्ते उद्धार प्राप्त हो
प्रभु निश्चित भावे प्रत्येक को आशीर्वाद करेंगे। धन्यवाद।